जय जगन्नाथ पिला माने देख तुमर प्रथम श्रेणी रु दशम श्रेणी पर्यंत तुमर सिलेबस चेंज होती। तो प्रथम श्रेणी गणित बहीर ना हूँ गणित खेल। ताहले चलो आम प्रथम विषयटी आज पढ़ा। आ प्रथम विषयटी तुमर कौन दिखाई आम देखा। देख ये तुमर सूचीपत्र दिखाई। सूचीपत्र रे तुमर टोटाल 13टी टॉपिक रही। ताहले प्रथम सूचीपत्र रे देख तुमर 13टी रही टोटाल माने विषय वस्तु ने 13टी टॉपिक रही। तापर देख आम प्रथम टॉपिक टी आज आम आलोचना करिबा। चुलबुली बिलेई को खोजिबा पार गणन धारणा ये विषयटी आज आम पढ़ा। अच्छा पिला माने कहिलो देखी तमे बिलेई देखिछ ना? कमेंट माध्यम रे मते जणैबो। तुमे कौ कलर बिलेई देखिछ ताहा मध्य मते कमेंट माध्यम रे निश्चय जणैबो। आउ कहिलो देखी पिला माने बिलेई केमिति राबी थाए मते कमेंट माध्यम रे तुमे लेखिकी जणैबो। ताले चलो आमे विषय वस्तु ऊपर को जिबा। देखो आज आमे टॉपिक पढ़िबा जे चुलबुली बिलेई को खोजिबा। चुलबुली बिलेई कोठी अछि आस खोजिबा। ताले चलो आमे चुलबुली बिलेई कोठी अछि आमे खोजिबा। जे देखो ये आमर चित्र रे अनेक प्रकार चित्र देछि। एठी देखो पिला माने बिलेई को खोजुछंती। एठी गाई एठी बिलेई घर चित्र गछ चित्र एमिति अनेक प्रकार चित्र दिया हेछि। कमेंट माध्यम रे मते जणैबो कौन कौन सब चित्र रहिछि। ताले चलो आमे एबे विषय वस्तुटी पढ़िबा। खोजुछि 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 मो चुलबुली बिलेई को खोजुछि। ताहले पिला माने का को खोजछंती जे तांकर से चुलबुली बिलेई को खोजछंती। तुमे झरका उपरे अछ कि? तुमे झरका उपरे अछ कि? से चुलबुली बिलेई को खोजुछंती कहउछंती जे तुमे झरका उपरे अछ कि? तापरे देखो तुमे खट तळे अछ कि? हे मोर चुलबुली बिलेई तुमे कोठी अछ? हे मोर चुलबुली बिलेई तुमे कोठी अछ? से चुलबुली बिलेई को से पिला कहउछि देखो तुमे खट तळे अछ कि? हे मो चुलबुली बिलेई तुमे कोठी अछ? पुणी तापरे देखो खोजुछि 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 मो चुलबुली बिलेई को खोजुछि। तुमे मो बैग भितरे अछ कि? तुमे मो बैग भितरे अछ कि? एठी देखो चित्र दिया हेछि। से पिलाटी से तार चुलबुली बिलेई को खोजुछि आउ कहउछि जे मो चुलबुली बिलेई तुमे एई बैग भितरे अछ कि? तापरे देखो तुमे नाली थाक बाहरे अछ कि? हे मो चुलबुली बिलेई तुमे कोठी अछ? से कहउछंती तुमे एई नाली थाक बाहरे अछ कि? ना तुमे कोठी अछ बोली से खोजुछंती। तापरे देखो आस 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 मो पाखकु आस काच बोतल तळकु तुमे रांपुथिबार मु देखिछि। मो काच सॉरी आस 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 मो पाखकु आस काच बोतल तळकु तुमे रांपुथिबार मु देखिछि। मो कार उपरे तुमे खेळिबार मध्य मु देखिछि। हे मोर चुलबुली बिलेई मो पाखकु आस। पिलाटी कहउछि जे आस 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 मो पाखकु आस काच बोतल तळकु तुमे रांपुथिबार मु देखिछि। मो कार उपरे तुमे खेळुथिबार मध्य मु देखिछि बोली से पिला कहउछि। हे मोर चुलबुली बिलेई मो पाखकु आस बोली से पिला कहउछि। देखो एठी फोटो चित्र रे आमर काच बोतल रे से रांपुछि। एठी लाली कार उपरे से कौन करुछि
ଖେଳିବାର ଦେଖିଛି ବୋଲି ପିଲାଟି କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଆସ 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 ମୋ ଚୁଲୁବୁଲି ବିଲେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଟପି ଉପରେ ତୁମକୁ ଡେଇଁବାର ଦେଖିଛି। ପୁଣି ପିଲାଟି କହୁଛି ଯେ ଆସ 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 ମୋ ଚୁଲୁବୁଲି ବିଲେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଟପି ଉପରେ ତୁମକୁ ଡେଇଁବାର ଦେଖିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଟପିଟିଏ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଡେଇଁବାର ଦେଖିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କିଏ? ସେ ପିଲାଟି। ତାପରେ ଦେଖ, ମସିଣା ତଳେ ତୁମେ ଲୁଚିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ହେ ମୋର ଚୁଲୁବୁଲି ବିଲେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ପୁଣି ସେ ପିଲା କହୁଛି ଯେ ମସିଣା ତଳେ ସେ ବିଲେଇକୁ ସେ ଲୁଚୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଯେ ହେ ମୋର ଚୁଲୁବୁଲି ବିଲେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏଠି ଦେଖ ମସିଣା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ମସିଣାରେ ସେ ଲୁଚୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଛି ପିଲାଟି। ତାପରେ ଦେଖ ଶେଷ ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ତା ବିଲେଇକୁ ସେ ପାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ପାଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଏଠି ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି, ନାଲି ବଲ୍ଟି ଖଟ ଉପରେ, ଖଟ ତଳେ, ଖଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲା? ଦେଖ, ପାଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲୁ ସେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଯେମିତି କହିଲା, ଦେଖ ନାଲି ବଲ୍ଟି ଖଟ ଉପରେ, ଖଟ ତଳେ, ଖଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଖଟ ତଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲାଲି ବଲ୍ଟି କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଖଟ ତଳେ ଲାଲି ବଲ୍ଟି ଦେଖିଛି ସେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବା। 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ପିଲେ। 2 ନମ୍ବର, ବିଲେଇଟି କାର୍ ଭିତରେ, ବାହାରେ, ଉପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ବିଲେଇଟି କାର୍ ବାହାରେ ନା ଭିତରେ ନା ଉପରେ ଅଛି? କହିଲ ଦେଖି, କେଉଁଠି ଅଛି? କାର୍ ଉପରେ ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କାର୍ ଉପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ? ଉପରେ ଅଛିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ଲୋକଟି ଗଛ ତଳେ, ଗଛରେ, ଗଛଠାରୁ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି। ଲୋକଟି ଗଛ ତଳେ ନା ଗଛରେ ନା ଗଛଠାରୁ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା ଆମେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ ଲୋକଟି ଦେଖ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗଛଠାରୁ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର, ଗାଈଟି ଘର ଭିତରେ, ଉପରେ, ବାହାରେ ଅଛି। ଗାଈଟି ଘର ଭିତରେ, ଉପରେ ନା ବାହାରେ ଅଛି? ଗାଈଟି ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ? ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ବାହାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଚିନ୍ତା କର ଓ କହ ଦିଆହେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ, ତୁମେ ଜୋତାକୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରଖ? ଘର ଭିତରେ, ବାହାରେ? ଆମେ ଜୋତା କେଉଁଠି ରଖିଥାଉ ରେ? ଘର ଭିତରେ ନା ବାହାରେ? ସେ ପଚାରିଛି, କହିଲ ଦେଖି କେଉଁଠି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଦେଖ ଆମେ ଜୋତାକୁ କେଉଁଠି ରଖିଥାଉ? ବାହାରେ ରଖିଥାଉ। ତ ଏଇ ବାହାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା କିମ୍ବା ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 2 ନମ୍ବର ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ଅଳିଆ କେଉଁଠାରେ ପକାଅ? ତୁମେ ଅଳିଆ କେଉଁଠାରେ ପକାଅ? ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ବାହାରେ? ଆମେ ଅଳିଆକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପକେଇଥାଉ କିରେ? ନା, ଆମେ ଅଳିଆକୁ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଥାଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ, ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର।
धन्यवाद भिडियोटी देखिथिबारु। आज आमे एठी शेष करिबा। आउ नेक्स्ट पार्ट 2 पुणी भिडियो आसीबो। जो माने भिडियो देखुछ आपण माननकु अनेक अनेक धन्यवाद। ए भड़िया भिडियो को देखिबो।